हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू आवर चैनल जेनाएंटरटेनमेंट। तो सांग माने केमिति अछंती आपण माने समस्ते आशा करूछी आपण माने भलरे थिबे आमे समस्ते भी बढ़िया अछु। आ आज एक नुआ आ फ्रेश चैलेंज वीडियो नै आपण मानक पाखको आसी जाइछु। तो आज चैलेंज वीडियो रे देखि लागुथिबो किस लागुछि जे चिकन फिकन अछि ना किस ना आज पूरा साधा साधा अरे तरकारी देखि कि जणा पडुनी जे एटा साधा बिलकी। तो ता आगरु सांग माने गोटे कथा कहि रखुची तरकारीटा किस होई जणैबा पूर्वरु कहि रखुची आपण माने जदी आम चैनल रे नुआ तो प्लीज आम चैनल को सब्सक्राइब करिवे साइड रे थिबा बेल आइकन ताको प्रेस करिवे जहा फल रे आमे जो नुआ नुआ वीडियो छाडिबु आपण माने सर्वप्रथम देखि परिबे। आउ देखंतु वीडियो रे आगु किस होउची तो कहि दियो माइडा किस होइची। এটা হচ্ছে নিরামিষ মাংস নিরামিষ মাংস निरामिष मांस एटा होची हिंचुड़ आम एपटे कहवे हिंचुड़ किंतु समस्त जानिबा पई एटा होची कहवे पणस कठा तरकारी। तो সেই পাই কইনি নিরামিষ মাংস বলে আইছি না তা কইনি आज जतले कसा होउथिला सेतले ही माने সেন্টটা তা অলগা अलगा रंग उठुथिला। टमाटो खटा चटनी ହେଇଛି तापरे तो आ प्याज चटनी तरकारी आउ हो तो स्टार्ट करिबा वीडियो रेडी 1 2 2 3 स्टार्ट। रोई रोई खाइबा काइना सांग माने समस्त कहउचन जे एते जल्दी केने खाउच टिके रोई रोई खा हम एक्चुअली रोई रोई खाऊ जेहेतु वीडियोटा आपण मानते एते समय देखिबेनी तो स्पीड गो सेई पई आपण मानकु लागे सेमती। हां जाने हम चिबे की खाउचे हां चिबे की खाउचे पूरा कसा कसा हेची आज। हम भी आगे गोटे खाई पाटर सेटा खाइली माने गुटा गोटे पाटर खाइली मते भारी पसंद एगुड़ा सिजा मत खाइते भल लागे। ये गछरे होउची उनको माने ये तापरे चलिबो मास सारा फर्स्ट टाइम पई घरे हैला तो ए तो स्टार्ट हैला सब चलो यार विभिन्न रकम सब तरकारी अछि केबे मार्केट रो हमरे सब आसेनी के अछंती बाहर सब मार्केट रो सब किन हमर मार्केट रो आसेनी हम सब बाड़ी रे सब गछ होइचे। तो आला आंब पणस दिन कंचा कंचा आंब सेवळे माछ खट्टा हिंचुड़ तरकारी नित लागुचे बढ़िया हिचड़ा सांग को ये जो चटनी पूरा मांस रो जेमती खिया हुए ये भी सब बढ़िया लागे। हां हां एटा निरामिष मांस ना मु तो कहनी मते तो लागला मांस बोली कसुथिने जतले मा माने सडन जे देखि दबो केही कहिबनी एटा हिचड़ा बोल के कहबो फास्ट फिशटा देखंतु मते बाटी देखि कि अंडा झोल कथा माने पड़ जाउची तीनटा अंडा तीनटा लखा अंडा जीती गले अंडार तो से मत पूरा कंटा फंटा दे थी से मत पूरा हरे दे जान एरा तो पूरा आराम से हरेबे मैं जान खानी ना गो तुम्हें इतबा बेले बेले चटनीटा मारदेला बढ़िया लगुच जहाँ गरम करुची ना गरम दिन आसला टिके खाली पखाड़ उड़ीबा पखाड़ा कर दवा आउ भात टिके कम गुड़िबा
माँ जितबे माँ खाली जितते बोले मोर केते तुम्हार केते की ଜିତି ଦିଲେ ହେଇ परिबनी ହବ माँ जाऊनी ହୁଁ मुझे पणसटा तो रोई रोई खाएला जान थी माँ जितबे मार तो सलाओ जीती वाला आज पनीर ना ମୁଁ ଜିତିଗଲି आमर ए दीटा रहीगला पणस कथा भात शेष ହଁ ଭାତ ସାରି ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ତରକାରୀ ଟିକେ ଖାଲି ରହିଥିଲା ମୁଁ ଯାହା ନେବି ତ ମୁଁ ଜିତିଛି ନା ମୁଁ ଖାଇସାରିଛି ମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଜିତିଛି केबे भी पणस कथा तरकारी माने हिंचुड़ा तरकारी एते स्पीड एते जल्दी खाइनी ଏ ସଫା ସରୁ ତାପରେ ପାନିଶମେଣ୍ଟର ଦେଖା ହବା आउ देखाबानी ଦେଖା ହବା ଭଲ କି A few moments later. ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ କେନେ ହେଇଛି କି ନା ଗାଡିରେ 2 ଥର 3 ଥର ହାରିଏନି ମାନେ ହାରୁଛି ବି ବେଶୀ ଜିନିଷ ରଖିକି ମୁଁ ନୁହେଁ ଜିତିନି ସେ ହାଲେ ମଝିରେ ମତେ ପୁରା ହରେଇ ଚାଲେ ତାପରେ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ଆଉ ଜିତୁଛି ଆଉ ସେ ମାନେ ଖୁସି ଠିକ ଲାଗୁଛି ସରିବା ମାତ୍ର ଠିକ ଟିକେ ଥିବ ମାସ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ମାନେ କମ୍ପିଟିସନ ଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ରଖଛନ୍ ପୁରା ସେମ ହେଉଛି ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବେଶୀର ଆଗରୁ ରହିଉଥାଏ ଏତେ ଏତେ ଭାତ ତରକାରୀ ଏସମା ମାନେ ସେ ପୁରା କମ୍ପିଟିସନ ଟା କରୁଛନ୍ ପୁରା ହେଲା ତୁ ତ ହାରିଛନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ହାରିଛନ୍ ମାନେ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ନା କିସ ମୁଁ ସବୁ ଭାବିକି ଏତେ ଦିନ ଷ୍ଟକ୍ କରିକି ରଖି ସେ ସାରିନି ରାଗି କିସ ଦେମି ହେଲା ମୁଁ ତ ଆଗକୁ ତ ହାରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ସେଟା ତ ପାଳି ପଡିବ ନା ଥରେ ହାରିମି ଥରେ ଜିତିମି ଏରକୁ ପାଳି ଅଛି ତେଣୁ ସିଏ ଭାବି ସାରେ ମୋମୋ ଯେ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ମତେ ମୋମୋର ହାରେଇଲ ଦିଟା କାକୁଡି ଖାଇବେ କିଏ ଆଣିବ ବିସ୍କୁଟ ଗୁଚ୍ଛା କିଏ ଆଣିବ ଚିନି ଗୁଚ୍ଛା ମାନେ ଚୁପା ଛଡାଡି ହବନି ସେମିତି ଖାଇବେ ହେଲା ଭାତ ପୁରା କାକୁଡି ଦିଟା ଖାଇଦେବେ ଆଉ ଭଲ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ମାନେ କାକୁଡି ସେ ଖାଆନ୍ତିନି ଚୁପା ଲଗା ବଡ ବଡ କାକୁଡି ବଢିଆ କାକୁଡି ଖାଆନ୍ତି ମାନେ ଖାଏନ୍ତି ଯେ କମ ଟିକେ ଖାଇବେ କିସ ସେ ମାନେ ନଣନ୍ଦ କହିଲେ ଦେଖିଲ ତ ନଣନ୍ଦ କିସ କହିଲା ଦେଖିଲ ସେଟା ଖାଇସା ନା ଏଟା ଖାଅ ମତେ 4ଟା କାକୁଡି ଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ମୁଁ କାକୁଡି ପ୍ରିୟ ପୁରା କେବେ ବି ମତେ ପାନିଶମେଣ୍ଟ କାକୁଡି ଦବନି କେଜି କାକୁଡି ଖାଇଦେବି ସତ ପୁରା 1 କେଜି ଖାଇଦେବି ଖାଲି ମୋ ଦାନ୍ତଟା ଟିକେ ବଥା ପାଇକି କିଛି ଖାଇପାରୁନି ଏସବୁ ମାନେ କମ କି କାକୁଡି ଟିକେ ଖାଆନ୍ତିନି ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିକି କାକୁଡି ଦେବି ये बाड़ी काकुडी भाई मीठा लागुଛି हे भाई खा भूलेगला काने ମୁଁ ଆଗ ହନୁ ହକ ଆଗକୁ ପୁରା ତ ହନୁ ଏଇ ରକମ ବାଡିରୁ ଯାଇକି ସବୁ ବଡ ଜିନିଷ ଆନତେ ହବ ପୁରା ହନୁ ମାଙ୍କଡ ଗନେ ସେ ଜିତିବେ ଖାଇବେ ଶୀଘ୍ର ତଥାପି ଢେର ବଦଳି ଗଲେନି ଢେର ଆଗରୁ ତ ପୁରା ବେଶୀ ରହୁଥାଏ ଛାଡିକି ଏତେ ଥିବ ମାର ଶେଷ आज 2टा खाली पीस रहीगला ना हाँ पड़ोस कठार माने 2टा पीस रहीगला नने भातटा सरथिला हौ आउरी अछि आगु रात्रि गोटे अछि पनिशमेंट दबो ना ए पंगास माछ बड़ पीस एते बड़ सेटा भात तरकारी हेला हारी गले
ଦେଇଥିଲି 3 ଚାମଚ ଚିନି ପୁରା ଏତେ ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଚିବେଇକି ଖାଅ ଖାଉଛନ୍ତି ପୁରା ଶୁଭୁଛି କଡ଼ କଡ଼ ପୁରା ବାଲି ଯେମିତି ଚିବାନ୍ତି ସେମିତି କାକୁଡି ମୋଡ ମୋଡ କରି ସେଇଟା ଆଜି ଛାଡା ହବ ଦେଖିବେ ଆଉ କାକୁଡି ତ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ନିଅ ଖାଅ ଯାହାହେଲେ ବି ଆଜି ଭାତ ତରକାରୀଟା ଖିଆ ଭଲ ହେଲା ପୁରା ପଛେ ଟିକେ ପୁରା ହାରିଯାଅ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଢେର ଦିନ ଖିଆ ନାହିଁ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ପରେ ଖିଆ ହେଲା ନା ପଣସ କଠା ତରକାରୀ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ତ ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି ରହୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖା ଆମ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ